अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट समझा जाता है, लेकिन उस एस्टेब्लिशमेंट ने भी अवामी ताकत के सामने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन, इन दोनों का मुकाबला था, लेकिन जो बाइडन अब पीछे हट गए हैं। उन्होंने कमाला हारिस को आगे कर दिया कि भाई मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। जब दोनों ने पहली डिबेट की थी, ट्रंप और जो बाइडन आमने सामने आए थे, तो उसी वक्त पूरी दुनिया ने बता दिया था कि ट्रंप ये इलेक्शन क्लीन स्वीप करने के लिए जा रहा है। किसी भी सूरत जो बाइडन ये इलेक्शन नहीं जीत सकता। और दूसरी तरफ जो अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट है, वो हर कोशिश कर रही थी, हर हरबा आजमा रही थी कि किसी भी तरीके से ट्रंप का रास्ता रोका जाए। और फिर दुनिया ने देखा कि अमेरिका जैसे मुल्क में ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होती है। अमेरिका जो ये कहता है कि हम दुनिया के अंदर सुपर पावर हैं, हम हर चीज के अंदर सुपीरियर हैं, हमारी सिक्योरिटी का पूरी दुनिया के अंदर कोई जवाब नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट, जो आगे आने वाले प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर हमला होता है और उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज सोई रहती हैं, उन्हें पता नहीं चलता। सिर्फ अपने सर की थोड़ी सी जुम्बश की वजह से ट्रंप बच जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर अमेरिका के जो लोग हैं वो उठते हैं और वो अपना फैसला सुनाते हैं। इलेक्शन से पहले फैसला सुनाते हैं और वो बताते हैं कि किसी भी सूरत जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन दोबारा नहीं आएगी। अमेरिकन अवाम ट्रंप को लेकर आएंगे और ट्रंप ही अमेरिका का 47वां सदर बनेगा। अब अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप में जो सबसे बड़ा मसला है वो क्या है? ट्रंप ये पूरी दुनिया के अंदर वाज़ेह तौर पर कहता है कि मुझे दुनिया के अंदर कोई लड़ाई नहीं करनी, मुझे किसी किस्म का पंगा ईरान से नहीं चाहिए, मुझे किसी किस्म का पंगा जो है रशिया से नहीं चाहिए। मैं अमेरिका को ठीक करना चाहता हूं। जो अमेरिका अंदर से खोखला हो रहा है, मैं उसको ठीक करना चाहता हूं। और ट्रंप ये कहता है कि मैं अमेरिकन डीप स्टेट को खत्म करूंगा। जो अमेरिकन डीप स्टेट काम करती है, पूरी दुनिया के अंदर लड़ाइयां लगवाती है और ये पैसा बनाती है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अपनी फौजें बाहर नहीं भेजूंगा। ये बात शायद अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई और उन्होंने फिर आपने देखा जो ट्रंप के साथ किया। लेकिन एक बात याद रखिएगा, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, ये पिछले चंद महीनों में हमने इन 4 मुल्कों के अंदर अवामी पावर देखी है। पाकिस्तान के अंदर हमने 8 फरवरी को देखा कि पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके बारे में ये कहा गया कि बस अब ये डिसमेंटल हो गई है, अब ये उठने के काबिल नहीं है। और पाकिस्तान के बड़े बड़े सहाफी ये कहते थे कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में हू का आलम होगा, कोई बंदा बाहर नहीं निकलेगा, लोग वोट नहीं डालेंगे। हजारों उम्मीदवार हैं, हर किसी का अलग अलग इंतखाबी निशान है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, नहीं पता चलेगा कि किसको वोट डालना है। लेकिन फिर आपने देखा कि पाकिस्तान की कौम उठी और 8 फरवरी को उन्होंने वो कर दिखाया कि आज भी लोगों के कानों से धुएं निकल रहे हैं कि 8 फरवरी के लोगों ने क्या किया है। और फिर दूसरा नजारा लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर देखा। मोदी जिसने ये नारा लगाया था कि अब की बार 400 पार, कि अब मैं 400 सीटें जीतूंगा और अपनी मर्जी से इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करूंगा। लेकिन वहां पे इंडिया की आवाम ने मोदी को 300 सीटें भी नहीं लेने दी। उसके बाद हाल ही में आपने अवामी पावर देखी है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के ऊपर एहतजाज हुआ। हसीना वाजिद की हुकूमत, जो कि गालिबन 2009 से ये हुकूमत के अंदर है, इक्तदार में है और शायद 2080 तक या उससे भी आगे इक्तदार के अंदर रहना चाहते हैं। इन्होंने कोटा सिस्टम बनाया कि भाई इस कोटा सिस्टम के तहत हमने जुडिशरी में भी अपने बंदे लगाने हैं, हर ब्यूरोक्रेसी में भी अपने बंदे लगाने हैं, इसी तरीके से सिस्टम चलता रहेगा। लेकिन बांग्लादेश की आवाम बाहर निकली और बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को रिवर्स किया जो बांग्लादेश की हुकूमत ने हाई कोर्ट से लिया था। और चौथा मुल्क है अमेरिका। और अमेरिका के इलेक्शन सिर्फ अमेरिका के इलेक्शन नहीं होते, इसको पूरी दुनिया के इलेक्शन समझा जाता है। क्योंकि अमेरिका के अंदर जो भी इलेक्शन जीत कर आता है वो पूरी दुनिया के अंदर अपनी पॉलिसी को नाफिज करता है। मैं पाकिस्तान की मिसाल आपको देता हूं। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी अमेरिका का सफीर है और पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी इस वक्त अमेरिका के साथ चल रही है, अमेरिका जो भी पाकिस्तान को कहता है वो सब कुछ जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है। लेकिन ट्रंप की पॉलिसी बिल्कुल इसके उलट होगी। अब ट्रंप जब आएगा तो वो क्या कहेगा? ये वही ट्रंप है जिसके साथ इमरान खान बैठा था। पहले तो ट्रंप ने ट्वीट किया था कि ये पाकिस्तानी धोखेबाज हैं, ये हमसे बड़े डॉलर खा गए हैं। और फिर पाकिस्तान की तारीख में वाहिद इमरान खान है जिसने ट्रंप को जवाब दिया था कि हमने तुम्हारे डॉलर नहीं खाए। और फिर यही वो इमरान खान है जिसकी हुकूमत में साथ बैठे थे और ट्रंप ने इनखला किया था अपनी फौज का अफगानिस्तान से।
یہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر یہ کام ہوا، اور پھر عمران خان اور ٹرمپ ایک ساتھ بیٹھے اور انڈیا کے اندر جا کے ٹرمپ نے کہا تھا کہ خان میرا دوست ہے۔ آج وہ ٹرمپ دوبارہ الیکشن جیت کر آ رہا ہے۔ الیکشن تو نومبر کے اندر ہونے ہیں، لیکن اسی وقت امریکن اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا لگ گیا ہے کہ کسی بھی صورت ہم ٹرمپ کا راستہ نہیں روک سکتے۔ اور ٹرمپ نے جو ایک اور پتا پھینکا ہے جس نے امریکن اسٹیبلشمنٹ کے پاؤں تلے سے زمین نکالی ہے، وہ ہے اس بندے کو نومینیٹ کرنا جو کہ ٹرمپ کا جانشین ہوگا، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہوگا امریکہ کا، یعنی کہ پریزیڈنٹ کے بعد جس کے پاس سب سے زیادہ پاور ہوتی ہے وہ وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے۔ اور اس بندے کا کیا نام ہے؟ سینیٹر جے ڈی وینس۔ اگر آپ اس بندے کے ویوز دیکھیں، اس کے خیالات دیکھیں، اس کے بیانات سنیں، تو آپ کو کلیئرلی یہ پتا لگے گا کہ امریکہ اپنی پالیسی 180 ڈگری پہ شفٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ امریکہ کو اس چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، ایران کے اندر کیا ہو رہا ہے، یوکرین کے اندر کیا ہو رہا ہے، رشیا کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کو اس وقت یہ ڈر ہے کہ ہماری پیٹرو ڈیل ختم ہو گئی ہے سعودی عرب کے ساتھ۔ امریکہ کو یہ ڈر ہے کہ رشیا، ہندوستان، چائنا اور باقی ملک آپس میں اپنی کرنسی کے اندر ٹریڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو امریکہ جو اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے، ہم نے اس کو کس طریقے سے بلڈ اپ کرنا ہے، کیسے اس کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے امریکہ کے لیے۔ تو جب یہ الیکشن ہوں گے اور ٹرمپ آئے گا تو آپ دیکھیے گا کہ ان کی پالیسی بالکل 180 ڈگری کے اوپر شفٹ ہو جائے گی یہ پالیسی۔ اور پاکستان کے اندر بھی بہت سے لوگ جو امیدیں لگائے بیٹھے تھے کہ بھائی نومبر کے اندر پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے جو حالات ہیں جس طریقے سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ امید کی جا رہی تھی کہ جی امریکن اسٹیبلشمنٹ روک لے گی ٹرمپ کا راستہ، بھائی نہیں روک سکے گی۔ ایک کام ہو گیا جو عمران خان کے ساتھ ہوا تھا، عمران خان کو بھی اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اس کی زندگی تھی، اللہ نے اس کو بچا لیا۔ ٹرمپ کو بھی کوشش کی گئی، بالکل ایک انچ سے ٹرمپ بچا، ایک انچ سے۔ عمران خان کو تو ٹانگوں کے اوپر ہٹ کیا گیا، ٹرمپ کے تو بالکل یہاں پہ سر پہ ہٹ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی زندگی تھی، وہ بچ گیا، اللہ نے بچا لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ٹرمپ آنے والے دنوں میں اپنی پالیسی اناؤنس کرے گا، بالکل واضح۔ بہت سے پوائنٹ تو انہوں نے اناؤنس کر دیے کہ ہم کیا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بارڈرز کے اوپر بڑا سخت سٹانس لیا ہے کہ میں میکسیکو کے ساتھ جو بارڈر ہے بالکل سیل کروں گا، جتنے بھی اللیگل لوگ امریکہ کے اندر آئے ہیں ہم ان کو واپس بھیجیں گے۔ دوسری بڑی سخت پالیسیز ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پالیسیز کس طریقے سے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اور ایک اور آخری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے، جس سے امریکن اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ خوف زدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی یہ کہتی ہے کہ اب جب ہم اقتدار کے اندر آئے تو امریکہ کے فوجی کسی دوسرے ملک میں جا کر کوئی وار نہیں لڑیں گے۔ اب جو بھی ہوگا امریکہ کے اندر ہوگا، ہم نے کسی اور کی لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے امریکہ کی اکانومی کو سٹرونگ کرنا ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔